Vamos a empezar un estudio a través del Evangelio según San Juan. Vamos a estar caminando a través del Evangelio según San Juan durante los próximos 10 a 12 semanas. Today we're going to start going through the Gospel of John. We're going to be walking through the Gospel of John for the next 10 to 12 weeks, so most of the winter. I think it's important that the church comes back to the story of Jesus frequently. Es importante que la iglesia regrese a la historia de Jesús con frecuencia. Hoy vamos a empezar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. So, la lectura de hoy está en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. So today's reading is John chapter 1, verses 1 to 18. John 1 to 18. Juan capítulo 1, versos 1 al 18. Y voy a estar leyendo solo en inglés. Ustedes pueden buscar la lectura en sus Biblias o en la pantalla, seguir en la pantalla. Ashley es going to ayudarnos con la lectura, please. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, and the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.' Out of his fullness we have received grace in the place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known." Thank you. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Recuérdanos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lord, thank you for your word. Speak to us through your word. And remind us once again that not of bread alone man shall live, but from every word that comes from the mouth of God. Sanctify us in the truth. Your word is truth. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bendice nuestras vidas. Bless your word in our hearts. In Jesus' name we ask. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. One of the things we need to be aware of is that the church lives in a state of constant, latent tension with the rest of the world. Always. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que recordar es que la iglesia siempre vive en un estado constante de tensión con el resto del mundo. A veces esa tensión aumenta, a veces esa tensión disminuye, pero siempre la iglesia vive en tensión con el mundo. Sometimes that tension is high, sometimes that tension is low, but the church will always
if the church is truly the church, will live in tension with the rest of the world. There is always and will always be tension and conflict between the church and the world. And the source of this conflict is not the fact that we have different views about, say, sexual ethics or abortion. Yes, these are points of conflict, but that is not the source of our conflict. La iglesia está en conflicto con el mundo. Y el conflicto no viene simplemente de que la iglesia tiene distinta opinión acerca de ética sexual o acerca del aborto. Esos son puntos de tensión, sí, pero eso no es la raíz de nuestra tensión, de nuestro conflicto con el mundo. La raíz de nuestro conflicto con el mundo es Jesús. The root, the cause, the source of our conflict with the world is Jesus himself. People want to think that Jesus is sort of a hippie that only preached love. But Jesus was very controversial, and he is the source of our conflict with the world. Jesús no fue un hippie que vino solamente a predicar amor. Jesús fue controversial y Jesús es la fuente de nuestro conflicto con el mundo. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta fundamental. Who is this Jesus? That is the question. Was he just a prophet? Was he just a moral teacher? Or is he the only begotten Son of God, co-equal in power and glory with God the Father? That is the question that divides. ¿Quién es este Jesús? ¿Jesús fue simplemente un profeta? ¿Jesús fue simplemente un maestro? ¿O es Jesús el Hijo unigénito de Dios, coigual en poder y gloria con Dios el Padre? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta definitiva. Al final del día, esa es la fuente de nuestra tensión, de nuestro conflicto con el mundo. That is the source of our conflict with the world. The world would like Jesus to just be a teacher, but the church cannot accept that. This is not a conflict we want to have, but this is a conflict that we cannot avoid. Este no es un conflicto que nosotros queremos tener, pero es un conflicto que no podemos evitar. Porque para la iglesia, la identidad de Jesús como el Hijo eterno de Dios, el único que puede revelar perfectamente el carácter y la voluntad de Dios a la humanidad, no es negociable. Here's the thing. For the church, the identity of Jesus as the eternal Son of God, as the only one who can fully reveal the nature and the will of God for all of humankind, is not negotiable. This is a Christological commitment that we cannot surrender. Este es el compromiso central de la iglesia que nosotros no podemos renunciar. So John wrote this gospel to a church that was under attack. John wrote his gospel to a church that was being pressured by the Jewish community and by the Roman Empire to force to give up this outrageous idea that Jesus of Nazareth is God. El apóstol Juan escribió este evangelio a una iglesia que estaba siendo atacada, una iglesia que estaba bajo presión de la comunidad judía y del Imperio Romano, para que dejaran de proclamar esta declaración escandalosa de que Jesús es Dios. You know, the idea that Jesus is God was outrageous and controversial and politically incorrect 2,000 years ago. And it is outrageous and controversial and politically incorrect now. La declaración de la iglesia que Jesús es Dios fue controversial y fue políticamente incorrecta y fue escandalosa hace 2000 años y lo continúa siendo hoy.
People resisted that. So John wrote this book to remind the church who Jesus is and to invite others to accept and believe the confession of the church about Jesus of Nazareth. El apóstol Juan nos invita a escribir este pasaje, este evangelio, para recordarle a la iglesia quién es Jesús y para invitar al resto del mundo a conocer y a creer en Jesús. ¿Cuál es este compromiso? ¿Cuál es esta verdad no negociable que la iglesia ha proclamado y continúa proclamando después de 2000 años? In the beginning. This is what John says. In the beginning, there was a Word. And the Word was with God. And the Word was God. John tells us that this man, Jesus, is the personal, historical manifestation of God Himself. Esta es la proclamación de la iglesia. Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que Juan nos está diciendo es que este hombre, Jesús de Nazaret, es la manifestación personal, histórica de Dios mismo. John does not say that Jesus is God the Father. John rather says that Jesus is equal with God the Father. The person we have come to know historically as Jesus of Nazareth has eternally existed as the Word with equal power and glory and majesty with God the Father. Juan no nos dice que Jesús es Dios el Padre. Eso es una herejía llamada modalismo. Lo que Juan nos dice es que esta persona, que nosotros, este hombre, que nosotros vinimos a conocer históricamente como Jesús de Nazaret, ha existido eternamente como el verbo, como la palabra de Dios, en igual poder y gloria y majestad con Dios el Padre. Todo lo que Dios es, el verbo es. Todo lo que el Padre es, el Hijo es. Todo lo que Dios es, Jesús es. Whatever God is, the Word is. Whatever the Father is, the Son is. Whatever God is, Jesus is. Jesus Himself said, whoever has seen me has seen the Father. Jesús mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús oró, Padre, glorifícame, la hora ha llegado, glorifícame ahora con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesus said, John 17, Father, the hour has come. Glorify me with the glory I had with you before the world began. Jesus is, as the creed declares, light of light, very God of very God, begotten, not made, consubstantial with the Father, by whom all things were made. Como lo declara el credo, Jesús es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consubstancial con el Padre, a través del cual todas las cosas fueron creadas. Jesús es, juntamente con el Padre, creador y soberano de todo lo que existe. Tiempo, espacio, galaxias, planetas, todas las formas de vida que existen. He is creator, along with the Father, of everything that exists. Without Him, nothing that was made has been made. Por lo tanto, todo el honor, toda la obediencia y toda la adoración que se debe a Dios, se debe también a Jesús. This is the implication, that whatever honor and obedience and worship that is owed to God must be offered to Jesus as well. And this is the first thing we need to understand. The first thing we need to understand is who Jesus is.
La primera cosa que nosotros tenemos que entender es quién es Jesús. Jesus is Lord above all power and authority and government and ideology. Él es Señor sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, sobre toda nación, sobre todo imperio, sobre toda ideología, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Nada está por encima de Jesús. Nada puede demandar el compromiso y la lealtad que la iglesia tiene para con Jesús. Y nadie puede poner sus palabras por encima de las palabras y de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús. Nothing stands above Jesus. Nothing can demand the commitment we have to Jesus. And nobody can override the words and the teachings of Jesus. That is the commitment of the church. And this is a source of conflict. Esta es la fuente de conflicto. This is a constant source of conflict between the world and the church. Because the church acknowledges Jesus as God and Lord, and the world will not acknowledge that. Esa es la fuente del conflicto entre la iglesia y el resto del mundo. Que la iglesia reconoce a Jesús como Señor y Dios, y el resto del mundo no quiere reconocer eso. John says that the light came into the world. John says that the Word became flesh. John says that the Word, this eternal source of light and life, who is of the very nature of God the Father, who is co-equal in power and glory with the Father, came to us as the man, Jesus of Nazareth. Esta es la declaración de la iglesia. Que en Jesús de Nazaret la luz vino al mundo. El verbo se hizo carne. El apóstol Juan nos dice que el verbo, esta fuente eterna de luz y de vida, que es de la misma naturaleza de Dios el Padre, igual con Dios el Padre en poder y gloria, vino a nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. You know, to come means two things. It means that the Word was sent by God with a special purpose. And it means that He voluntarily accepted the mission that the Father gave Him. Cuando el apóstol Juan nos dice que el verbo vino a nosotros, que la luz vino a nosotros, el apóstol Juan nos está diciendo dos cosas. En primer lugar, nos está diciendo que fue Dios el Padre quien envió a Jesús, quien envió al Verbo eterno con un propósito especial a nosotros. Y nos está diciendo en segundo lugar que Jesús, que el Verbo eterno aceptó voluntariamente la misión que el Padre le dio. So the Word came to us by becoming a human person. In Jesus, God came to us so that we could know Him and experience His salvation. The one who existed in eternal glory became one of us. And He experienced hunger and thirst and tiredness, bad breath, sadness, pain, shame, and death. El verbo se hizo carne. Aquella eterna fuente de luz y de vida, coigual con Dios, en Jesús de Nazaret, vino a nosotros para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y experimentar la redención, la salvación de Dios. Aquel que existía en eterna gloria con el Padre se hizo uno de nosotros, experimentó todo lo que nosotros experimentamos: tristeza,
frustración, dolor, hambre, cansancio, sed, mal aliento, vergüenza y muerte. This is the second thing we need to understand. It's what Jesus came to do. Esta es la segunda cosa que Juan quiere que nosotros entendamos lo que Jesús vino a hacer. Juan quiere que nosotros entendamos que el verbo vino porque nosotros lo necesitábamos. Él vino a salvarnos porque nosotros necesitábamos ser salvados. Y porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él vino a resolver un problema que nosotros no podemos resolver. La luz vino porque nosotros estábamos en tinieblas. La vida vino porque sin Dios estamos espiritualmente muertos. This is the one thing that John wants us to understand. That the word came because we needed him. He came to save us because we needed to be saved. And because we cannot save ourselves. He came to solve a problem that we cannot solve. The light came because we are in darkness. The life came because without God, we're spiritually dead. Jesus came because we were separated from God and under the curse of death. And the only way to escape that curse is by knowing God and entering into a special relationship with him. He came because we need him. Jesús vino porque lo necesitamos. Porque estábamos separados de Dios y bajo la maldición de la muerte. Y la única manera de escapar esa maldición era viniendo al conocimiento de Dios y entrando en una relación especial con Él. And this is a constant source of conflict with the Word. See? Because we do not want to admit that there is a moral and spiritual problem in the heart of every single human being. We don't want to admit that. Esta es una fuente de conflicto con el mundo, la misión de Jesús, el significado de su venida y de su misión, porque nosotros no queremos admitir, el mundo no quiere admitir que hay un problema moral y espiritual en el corazón de cada ser humano, un problema que no podemos resolver. This is a problem we cannot solve. The mission of Jesus is not politically correct. La misión de Jesús no es políticamente correcta. Siempre habrá conflicto entre los valores del mundo y la confesión de la iglesia. Porque aquellos de nosotros que sufrimos de disforia de género, no queremos admitir que tenemos un problema y que necesitamos la gracia de Dios para negarnos a nosotros mismos y vivir una vida recta. Porque aquellos de nosotros que asesinamos a nuestros hijos antes de nacer, no queremos admitir que necesitamos la gracia de Dios para vencer nuestro egoísmo y para afirmar la vida. This is our problem, that we do not want to admit that we have a problem. There will always be conflict between the values of the world and the confession of the church. Because those of us who suffer from gender dysphoria do not want to admit that we need the grace of God to deny ourselves and live a righteous life. Because those of us who kill their unborn child, do not want to admit that we need the grace of God to overcome our own selfishness and affirm life. So we have to make a choice. These are extraordinary claims. El apóstol Juan nos presenta declaraciones extraordinarias. Que Jesús es Dios. Desde la eternidad vino a nosotros para traernos luz y vida y salvación. Y que Jesús
Solo Jesús revela a toda la humanidad la plenitud de Dios. These are extraordinary claims. Yes, that Jesus is God. That He came from eternity to bring us life and light and salvation. That only Him, that only Jesus reveals to all of humankind the fullness of God. We have a choice to make, says John. El apóstol Juan dice que nosotros tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. Vamos simplemente a ignorar estas declaraciones del Evangelio y negarnos a creer quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Como aquellos, San Juan 10:33, que dijeron, tú siendo hombre, te haces igual a Dios. O vamos a creer con Tomás cuando dijo, mi Señor y mi Dios. This is the choice we have to make. Either we dismiss these claims and refuse to believe, just like those who said, you, a mere man, claim to be God. Or are we going to believe and cry with Thomas, my Lord and my God? Those who refuse to believe, says John, are rejecting the light and choosing for themselves spiritual darkness. But those who believe are made children of God. Esta es la decisión que Juan pone enfrente de nosotros en el Evangelio. Aquellos que se niegan a creer y que rechazan a Jesús están rechazando la luz y escogiendo para sí mismos tinieblas espirituales. Aquellos que creen, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Ahora el apóstol Juan lo hace, nos muestra claramente, nos dice claramente que no es nuestra decisión la que nos hace hijos de Dios. No somos hijos de Dios por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Now John makes it very clear that it is not our choice. It is not our choice that makes us children of God. We do not become children of God by an act of human will, but by an act of God Himself. But we do have a choice to make. Will we believe that Jesus is the eternal Son of God, the Lamb of God who takes away the sins of the world? Or we will not believe such a thing. Esta es la decisión que tenemos que tomar. Creemos nosotros que Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O decidimos no creer estas declaraciones. ¿Vamos a creer estas declaraciones? ¿Cómo hemos de creer estas declaraciones? El apóstol Juan nos dice, ven y ve. Ven y ve. How are we supposed to believe such claims? Come and see, says the gospel. Come and see. In the life, the words, the death and the resurrection of Jesus, the glory of God is revealed. That's what John tells us here. Lo que el apóstol Juan nos dice es que en la vida, en las palabras, en la muerte y en la resurrección de Jesús, la gloria de Dios es desplegada, la gloria de Dios es revelada para que nosotros podamos ver y creer. By looking at this man, by listening to his words, we can come to know the eternal God of Israel. Es escuchando a Jesús, es mirando su vida que podemos venir a conocer al Dios eterno, creador de todo lo que existe. Así que Juan nos invita a leer su libro, a mirar la vida de Jesús, a sus obras, a escuchar sus palabras
y luego decidir si Jesús fue simplemente un hombre común y corriente, o si Él fue el único Hijo de Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, enviado a nosotros para que el mundo sea salvo por Él. John invites us to read his book, to look at the life of Jesus, at his works, at his words, listen to his words, and then decide whether Jesus was just an ordinary man or whether he was the only begotten Son of the Father who came to us so that the world would be saved through him. This is what he says. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan, que Jesús hizo además muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales él no escribió en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, bendice tu palabra. Danos, Señor, cada día, el don de la fe. Que podamos mirar, ver con los ojos de la fe a este hombre, Jesús de Nazaret, y ver en él la gloria de Dios revelada para la salvación del mundo. Lord, give us the gift of faith every day, so that we, through the eyes of faith, we can look into this book, we can look into the Word, we can look into Scripture, we can look into the life of this man, Jesus of Nazareth, and come to believe every day that he is the eternal Word, co-equal with God the Father in power and glory, sent to us for the salvation of this world. And that we may believe under that truth, in accordance to that truth, in light of that truth. Que nosotros podamos, Señor, vivir de acuerdo con esa verdad, a la luz de esa verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.